السلام عليكم. اول حاجه بغيتك تعرفها وتعرفيها ان هذه قناتكم، وانا هنا باش نساعدكم ونشد بيديكم حتى تحققوا طموحاتكم. وباش هذا الخير يستمر نطلب منكم واحد المساعده بسيطه اللي هي اشتراك وجيم، وما تنساوش تفعلوا الجرس، واهم حاجه بارطاجيو مع اصحابكم في كاع الجروبات ديال لي ريزو سوسيو. ونبداو الفيديو ديالنا. مرحبا بكم في ليكزارسيس 5 ديال لا سيري اللي خدامين ديال 3 اني كوليج في الدرس ديال لي زيكواسيون. سي توجور résoudre les équations suivantes. La première équation directement غادي نبداو بها. Premièrement, on a l'équation غادي تكون tout simplement 2 facteurs de x moins racine de 2 est égal à racine de 2 facteur de x moins 3. Et finalement plus 2. Donc nous cherchons de résoudre cette équation. Donc on va développer premièrement. Donc à donner 2 fois x avec 2x. 2 fois moins racine de 2, ça va donner moins 2 racine de 2 est égal 2 fois x. Racine de 2 fois x, c'est x racine de 2. Racine de 2 fois moins 3, c'est moins 3 racine de 2. Et finalement plus 2. Donc les فيهم x في جهة اللي ما فيهمش x في جهة. Donc 2x غادي نجيب عندها هذه لهنايا غادي تولي موا. دونك غتعطيك موا x racine de 2 est égal moins 3 racine de 2 plus 2. هذه غادي تمشي للوتر كوتي غادي تولي plus 2 racine de 2 plus 2 racine de 2 est égal, c'est-à-dire هنا غادي نفاكتوريزي ب x غادي تعطيني x facteur de 2 moins racine de 2 qui est égal 3 racine de 2. Donc moins 3 racine de 2 plus 2 racine de 2 غادي تعطيك moins 1 racine de 2. C'est-à-dire c'est 2 moins racine de 2. Alors x est égal. هنا كاينه فوا غادي ندي هذه لوطر كوتي غادي تولي ديفيزي de telle sorte غتعطيني 2 moins racine de 2 divisé par 2 moins racine de 2. Et 2 moins racine de 2 elle a 2 moins racine de 2, c'est tout simplement 1. Voilà la solution. Donc 1 est la solution de cette équation. Et la solution de cette équation. Donc, c'est la première équation, on passe à la deuxième équation. La deuxième équation, on a x racine de 2 moins racine de 2 est égal à x plus 1. Donc, nous cherchons de résoudre cette équation. Donc, اللي فيهم x في طرف اللي ما فيهمش x في طرف غادي تعطيني x racine de 2 moins x est égal 1 plus racine de 2. دونك اشنو درت؟ جبت هذه لوطر كوتي رجعتها moins، جبت هذه لوطر كوتي رجعت بلس. c'est-à-dire دونك اشنو غادي ندير دابا؟ غادي نفاكتوريزي ب x غادي تعطيني x facteur de racine de 2 moins 1. La factorisation factorisée de x est égale, c'est 1 plus racine de 2. Donc, x est égal, racine de 2 plus 1 هي 1 plus racine de 2. غادي نقلب لهم البلايص باش تبان لك شنو غادي ندير بالضبط، وهذه غادي نديها لوطر كوتي اش غتولي racine de 2 moins 1 لتحت. مزيان. أستاذ وصافي لقيت أنا x est égal نحبس. لا، tu dois simplifier, tu dois éliminer le racine carré du dénominateur. كيفاش غادي نحيد الرacine carré من الدينوميناتور؟ je vais multiplier par le conjugué. même هنا le conjugué, c'est-à-dire واش هنا كاينه موان انت غادي تضرب في بلس. c'est-à-dire faites attention انا غادي نديرها بشويه باش كلشي يفهم. غادي تعطيك x est égal racine de 2 plus 1 على racine de 2 moins 1. ها هو لو نومبر اللي كان عندي في الاول. اش غادي ندير؟ غادي نضرب لتحت في الكونجوغي وغادي نضرب الفوق في الكونجوغي.
c'est de rendre le racine carré, c'est de rendre, pardon, le dénominateur irradical, ou bien c'est de éliminer le racine carré de dénominateur. كنحيدوا le racine carré من التحت من الدينوميناتور اللي كيتسمى بالعربيه المقام. ايوا دابا غادي نديفلوبي الفوق عندي ايدونتيتي روماركابل a plus b le tout au carré, والتحت عندي l'identité remarquable 3 c'est a moins b fois a plus b. Donc الفوق غادي تعطيني 2 racine de 2 au carré هي 2 plus donc هاهي نديرها بشويه racine de 2 au carré plus 2 fois racine de 2 fois 1 plus 1 au carré. والتحت غادي تكون عندي racine de 2 au carré moins 1 au carré. Identité remarquable الفوق و identité remarquable التحت est égal 2 racine de 2 au carré est 2, 1 au carré est 1, 2 plus 1 ça va donner 3. Plus racine de 2 fois 2 fois 1 c'est tout simplement 2 racines de 2. مزيان شنو عندي لتحت عندي racine de 2 au carré هي 2, 1 au carré هي 1, 2 moins 1 ça va donner 1. شي حاجه مقسومه على واحد راه هي نيتو دونك سي با لا بين انني ندير هنايا على واحد ما كاينلاش دونك صافي غادي تبقى 3 plus racine de 2 هذا هو x. Alors 3 plus 2 racine de 2 est la solution de cette équation. La troisième équation, on a racine de 3 facteur de 2x moins 1 est égal 3x plus racine de 3. C'est-à-dire, je vais développer هنايا فغادي تعطيني 2 racine de 3x هذه في هذه 2 racine de 3x وهذه في هذه غادي تعطيني moins racine de 3 est égal 3x plus racine de 3. اشنو غادي يطرا اللي فيهم x في جهه واللي ما فيهمش x في جهه دونك غادي ندير 2 racine de 3x moins 3x هذه ديتها لهاد الطرف وهذه غادي نديها لوطخ كوتي غادي تولي بلس racine de 3 c'est-à-dire غادي تساوي ليا racine de 3 اللي ديجا كاينه تما بلس racine de 3. Donc je vais factoriser ici par x et ça va donner x facteur de 2 racine de 3 moins 3 وهنايا غادي تكون 2 racine de 3. Donc x est égal 2 racines de 3 divisé par 2 racines de 3 moins 3. اشنو خصني ندير عاوتاني خاصني نحيد الغاسين كاري من الدينوميناتور. كيفاش غادي ندير il suffit انني نضرب عاوتاني في الكونجوغي. Donc x est égal ضرب عافاك في الكونجوغي شنو غادي يطرا غتعطيك 2 racines de 3 facteur de 2 racines de 3 plus 3 divisé par 2 racines de 3 moins 3 fois 2 racines de 3 plus 3. ضرب في الكونجوغي الفوق والتحت. راه دابا نسامبليفي غادي نديفلوبي الفوق 2 racines de 3 fois 2 racines de 3 غادي تعطيك 4 fois 3 اللي هي 12. 2 racines de 3 fois 3 غادي تعطيك plus 6 racines de 3 le tout divisé par 2 racines de 3 au carré c'est 12 moins 3 au carré c'est moins 9. Identité remarquable غادي دير 2 racines de 3 le tout au carré غتعطيك 4 في 3 هي 12 و moins 3 au carré اللي هي 9 est égal. Donc finalement غادي تعطيك غادي نفاكتوريزي هنايا ب 3 دونك غادي نفاكتوريزي هنايا ب 3 غادي تعطيك 3 فاكتور دو 4 moins 2 racine de 3 divisé par 12 ناقص 9 هي 3 وانا داكشي علاش فاكتوريزيت ب 3 لحقاش عرفت لتحت تخرج ليا 3 ايوا غادي نسامبليفي غتعطيني دونك x est égal à 4 moins 2 racine de 3. Alors 4 moins 2 racine de 3 est la solution de cette équation. هكا نكونوا سالينا هذا ليكزارسيس نتلاقاو في ليكزارسيس الجاي ان شاء الله.
الفيديو ديالنا سهله، ولكن حنا ديما معكم باش نجاوبكم على الاسئله ديالكم ونعاونكم باش تحققوا الاحلام ديالكم. وما تنساوش تدعموا القناه ديالكم بواحد الاشتراك زوين وتفعلوا الجرس، ديروا جيم، واللي عنده شي سؤال يخليه في الكومنتير. وايضا ما تنساوش تبارطاجيو بالجهد في كاع لي جروب باش هذا الخير هذا يستمر وكل شيء يستافد. تبقاو على خير.